Mga bay, diara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Mi bisita karong adlaw si Pangulong Bongbong Marcos o Presidente Marcos ngadto sa Cebu. Mangita ta og update, mga itag update gikan kang John Aroa sa News 5 Visayas nga karon atoa sa Balamban. Hi John, unsa may mga panghitabo din ha? Chiki, usa ka makasaysayanong panghitabo sa shipbuilding industry sa Pilipinas ang nasaksihan dinhi sa Cebu. Gipasiugdahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naming ceremony sa usa ka methanol-fueled vessel sa usa ka shipyard sa Balamban, Cebu. Ang naming ceremony usa ka dugay na nga tradisyon sa maritime industry kundi opisyal nga hatagan ug ngalan ang usa ka bagong barko, simbolo sa pagsugod sa biyahe niini ug pag-apo para sa swerte kalawasan sa barko ug sa mga tripulante. Ang maong barko usa ka dako kaayong cargo vessel nga nakakarga og 81,200 ka tonelada ug gipadagan pinaagi sa mas hinlo nga methanol fuel gawa sa naandan nga fuel. Ang gipanganlan nga barko ay unang Kamsar Max carrier sa tibuok kalibutan nga may methanol dual fuel system. Bausab kini ang unang klase sa barko nga natukod o gipanganlan dinhi sa Pilipinas. Sa iyang talumpati gipasiugdahan sa Pangulo nga kining kalampusan usa ka pruweba sa Filipino excellence, innovation ug sa maynungdanong ambag sa Pilipinas sa paghulma sa mas hinlo ug mas modernong kaugmaon sa global shipping industry. Samtang chiki sa maong talumpati usab nangayo ang Pangulo og usa ka minuto nga kahilom aron iampo ang mga biktima sa pagdahili sa gabundok ka basura sa landfill sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Paminaw nato ang pamahayag sa Presidente Cebu Governor Pangli 4. Please be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. We didn't expect that. I didn't expect that, but it's a very good gesture from the president. No, it's heartwarming. No, so, parang nakailakon kay ko when he said that. Yeah. Chiki, sa pinakabagong tala sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, misaka na sa 22 ang gidaganon sa mga namatay sa trahedya. 14 pa ang gipangita, samtang 18 ang nadala sa ospital. Padayon pagyapon ang search and rescue operations sa mga otoridad sa nahugno nga landfill. Chiki. Ug padayon sa dang atong pag-ampo para kanila, John Aroa, daghan kayong salamat kanimo gikan sa News 5 Visayas. Gikan sa Visayas moadto tas ubos mga bay didto na sa tas Mindanao kay karon nagsugod ang mga aktibidad para sa pista sa Senyor Santo Niño. Mga itag update gikan kang Bril Montalvo. Pit Senyor kanimo Bril, kumusta ang mga gipang buhat diya sa mga tao? Viva Pit Senyor, kanimo Chiki, natakaron diri sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Davao City, diin gipahigayon ang ika-58 nga kapistahan sa Senyor Santo Niño. Alas 5 pa lang sa buntag, nagsugod na ang mga kalihukan dinhi ug dagsa na ang mga deboto. Unang giparada ang imahe ni Senyor Santo Niño sa palibot sa shrine. Ang uban ginasayaw pa ang ilang bitbit nga santo. Doon na usab mga bata nga gisininaan nga murag Senyor Santo Niño. Gisugdan ang maong prosesyon or gisundan ang maong prosesyon ug novena. Sa pagkakaron matag oras na ang gipahigayon nga misa dinhi sa shrine nga mulungtad hantod unyang alas 4:30 sa hapon. Chiki, sa karon bantay sarado sa kapulisan ug uban pang security forces ang tibuok palibot dinhi sa shrine aron mapasiguro ang kaluwasan sa maong aktibidad. Doon na usab pahibalo alang sa mga motorista nga magpatuman og one-way traffic scheme dinhi sa Shrine Hills Road gikan sa Pluto Street paingon sa CP Garcia Highway Road diri sa Davao City. Sa makausap pa, Viva Pit Senyor sa inyo diha, Chiki. Balik sa imo. Usab, Viva Pit Senyor kanimo Bril Montalvo gikan sa News 5 Visayas. Unya mga bay, maoras na ron magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.